So, so yeah, babe. So let's start our storytelling class. And yeah, because Mr. Rizwan can't attend this meeting, so I'm the one who gonna be your lecturer as well. And then sekarang adalah karena sekarang Pak Rizwan belum bisa hadir dan materi Pak Rizwan itu yang seharusnya adalah the art of storytelling akan di switch dulu ke storytelling komponen. Nah, jadi nanti dipersilahkan kalian yang punya ada pertanyaan bisa langsung bertanya. But before that, saya bakal kasih tahu tentang website yang akan kalian gunakan selama kegiatan perkuliahan. That website is, wait, I'm gonna send it to the chat box, the link, ya. Here's the website. Jadi website tersebut yang akan kita pakai selama kegiatan perkuliahan. Nah, oke, Dian, wait, wait, wait. So you can access now, and please fill the attendance form. Okay, so yeah, this website is about this class. Yeah, what is about the material, about the presents too. You can just click this one for theory class and then this one for practical class. But for now, we are on this button here, theory class. And for material, you can access for just scroll up and you can see your material here. And this is our mentor, right? Dian Cesar Rahmadani and then Rahana Azizar Anwar. And we have the other mentor, but this website still developing at all. So if you have some question, uh, you can join the conversation on WhatsApp group on this button. Okay. So, sekarang jadi website ini adalah website yang akan kita pakai selama kegiatan perkuliahan kita. Nah, nantinya kalian bisa akses website ini tanpa kalian login ya. Jadi kalian tinggal klik kelas. Kalau misal kalian mau presensi, di sini ada dua button yang akan mengarahkan ke presensi kalian. Nah, ada dua, praktek kelas praktek presensi dan juga presensi kelas teori. Nah, untuk sekarang silahkan kalian klik kelas teori absen di kelas teori ya. Dan untuk materinya kalian bisa akses di sini. Nanti setelah silabus ada page silabus storytelling ini nanti di bawahnya akan ada page-page atau button-button yang mengarahkan kalian ke materi-materi yang sudah dipaparkan atau yang akan dipaparkan seperti itu. Dan kalau kalian masih punya pertanyaan atau apa dan mau berdiskusi di grup itu dipersilakan untuk join di grup WhatsApp ya, di grup WhatsApp yang ada di tombol ini. Oke. Silahkan presensi dulu, presensinya sudah saya buka. Silahkan presensi dulu, saya tunggu sampai 11.30 ya. Websitenya juga bakal saya kirim ke chat box ya.
By the way, memang linknya belum di ini ya, belum di Bitly-in. Jadi nanti Hana minta tolong website ini buat di Bitly-in ya. Oke, Kak. Kelas teori ya, theories class presence ya. Yang ini ya. Silakan absen dulu teman-teman. Maaf Kak, nggak bisa dipencet. Really? Sebentar. Bisa. Coba dicek lagi. Bisa kok. Wait, wait, wait. Sudah bisa sekarang. Oke. Udah oke kok. Udah function kok sih buttonnya. Tak tunggu sampai 11.30 ya. Sambil presentasi tolong open kamera dulu dong. I want to take a picture. Wait, wait. Stop share. Please open your camera. I want to take a picture as well. The others. Okay. Halo Mas Rafael, how are you? Good. Halo semuanya. Halo Mas Dimas. Halo Zafril. Oh, oke, oke Nela. Yang bisa open cam, silahkan open cam terlebih dahulu ya. Tolong format namanya diganti nama, setelah itu ada tulisan GT gitu. Sebentar. Misal, bisa namanya diganti seperti itu ya. Oke, what about the others? Ayo open cam dulu sebentar.
Sambil kita presensi, kita foto dulu ya. Yang lain. Oke, yang belum on cam, Mahfud, Fadli, Hendra, Zaki, Muhammad Alif. Oke, Mbak Naila. Mbak Naila sedang ada di jalan. Oke, Mbak. Muhammad Ramadan, Raihan Nafik. Do I need to change my name too? Oh, you don't need to do that, sir. Hana. That's okay. Rendra, Zaki, Alif, Laili, Adi Nabil. Silakan. Tinggalin dulu kameranya. Muhammad Ramadan, Mbak Naila, Mbak Yusniatika, Mbak Rani. And what is that? Mas Raihan, Muhammad Ramdan, Mbak Naila. Saya mau on cam semua ya. What about the others? Mas Alif, Jason, Yusnia, Rani, Raihan, Zaki, dan lu, lu Putri. Eh, Ustaz. Takut salah. Oh ya benar, lu Putri, Anita. Silahkan dinyalakan dulu kameranya. Oke, Muhammad Alif, Laili, Yusnia, Jason. Silahkan dinyalakan dulu kameranya. As we are going to take a picture. Okay, so, yep, I'm counting now. So let's take a picture. 1, 2, 3. Okay, next page. 1, 2, 3. Okay, that's good. Thank you so much for turning on your camera. Yeah, okay. Udah ya? Udah absen semua? Yang teori kelas ya. Jangan lupa. Okay, thank you, Rafael. Okay,
kita langsung ke materinya ya. Moving forward to the material, and the material is storytelling component. Wait, can you see my screen now? Hana, can you see my screen? Yes, Kak. Yang ini? Yang initial situation dan setting for the... Nah, yang ini itu bersifat opsional biasanya. Nah, karena biasanya kita melakukan storytelling, mungkin mikrofonnya yang tidak berkepentingan bisa di-unmute terlebih dahulu ya. Nah, untuk dalam storytelling kita nggak selalu melakukan itu secara offline atau memiliki stage atau situasinya. Tapi biasanya ketika kita karena ini storytelling, jadi lebih ke melatih kita bagaimana cara kita berbicara seperti itu. And then the conflict, the central problem or challenge the protagonist faces, driving the narrative forward. Jadi ini adalah konflik yang dihadapi oleh si tokohnya seperti itu. Tapi karena biasanya kebanyakan ya untuk storytelling ini sendiri karena memang mungkin mikrofonnya bisa di-mute terlebih dahulu. Hana minta tolong untuk di-mute, Hana. Oh iya, kami mau ikut semua program sekaligus aja memberikan. Oke, makasih Hana. And then rising action, even the complication that coiled tension and highlight the conflict. Nah, ini udah mulai di mana si tokoh tersebut udah taken action gitu. Seperti itu. And then the climax, the story turning point. Jadi masuk ke poinnya, masuk ke puncak-puncaknya. Seperti itu. Terus yang selanjutnya ada failing action, even that follow the climax, leading towards the resolution. Jadi failing action ini mengarah ke resolutionnya atau kesimpulannya, ke conclusionnya seperti itu. Conclusion where loose and ends are tied up and the conflict is resolved, terselesaikan seperti itu. Jadi ketika kalian melakukan storytelling, nah storytelling it's not about the drama, nggak seperti itu ya. Jadi kayak kalian berdiskusi itu juga tentang storytelling, di mana kalian memperkenalkan masalahnya, di klimaksnya kalian mungkin masuk ke puncak diskusinya. That is storytelling too. Nah, setelah itu di part selanjutnya ada point of view. Ini nggak kalah penting. The perspective from which the story is told. The first person, the third person, and yang lainnya lagi ATC. Nah, setelah itu point of view ini sendiri berfungsi ya, karena setiap tokoh itu mempunyai point of view yang berbeda-beda, pandangan yang berbeda-beda seperti itu. Nah, jadi ketika si perspektif ini bermain, tolong di-unmute terlebih dahulu ya. Oke, terima kasih. Di point of view ini sendiri, memang biasanya ini tidak terlalu mencolok karena memang setiap kita melakukan storytelling itu kan nggak selalu tentang drama. Nah, biasanya kalau point of view ini muncul itu di storytelling yang berbentuknya drama. Seperti itu. Yang ketiga, the tone and style, the writer's approach, and expression, including the mood, language, and writing style used to evoke emotion and create atmosphere. Jadi untuk membangun nyawa dari sebuah cerita tersebut, itu kita butuh tone dan juga style. Jadi even kita lagi menceritakan sesuatu pun, kita menambahkan nyawa ya, to smooth the flow, untuk memberikan sedikit sentuhan agar si pendengar atau penikmat kita atau audiens kita itu mengetahui, dapat visualnya seperti itu. And then
di tempat saya masih ada azan. Sebentar ya. Nanti kita lanjut penjelasannya setelah azan.
Kayak aku. Ya aku nih. Jelek. Itu tete. Hai, okay, sorry. Selanjutnya itu ada conflict and resolution. Oh, udah ini. And then the last one is the dialogue, conversation and interaction between the character, revealing personality and advancing the plot and providing insight. Nah, jadi the dialogue ini intinya adalah dari cara kalian berinteraksi antara tokoh satu ke tokoh dua atau antara ke peserta satu ke peserta dua. Seperti itu. Jadi dari 5 part-part ini semuanya tuh nggak satu menonjol yang paling penting ini, tapi memiliki fungsi dan porsinya masing-masing. Seperti itu. Kalau misal yang plot yang pertama itu kan sudah include ke semuanya. Tapi beda lagi ketika bicaranya itu the central struggle or problem that drive the plot, yang menggiring si plot itu dan outcome-nya or solution that resolve it. Jadi ketika si masalah itu terselesaikan seperti itu. Mungkin ada pertanyaan? Ya, Rafli, apa ada pertanyaan? Apa ada pertanyaan? Kalau kalau kayak gitu, aku yang tanya deh. Kalau nggak ada pertanyaan, aku bakal pilih secara random untuk mengetes ke sepemahaman kalian ya dari materi yang udah dijelasin tadi. Mungkin dari Mas Nabil Dava, Mas Nabil Dava dari tadi kan plot itu adalah Mas Nabil Dava masih ada di sini Mas? Ada Kak? Oke. Tadi kan yang udah dipaparin tadi kan plot itu kan komponen utama ya atau yang pertama kali disebut. Nah, itu kan kebagi ke dalam 5 atau 6 subbab lagi. Nah, urutan nomor 3 dari si plot itu apa, Mas? Urutan ketiga dari plot Kak. Iya. Urutan ketiganya apa?
Apa, Mas? Coba itu dibaca dulu. Urutan ketiganya apa? Buat kalian semua prepare ya. Nanti bakal ditanyain one by one. Mungkin ada 10 atau 12 orang yang bakal ditanya. Yang pertanyaannya jelas berbeda-beda ya. Gimana, Mas? Gimana, Mas Nabil Dava? Apa udah ketemu jawabannya? Mungkin konflik tadi Kak. Yang nomor 3 itu rising action. Ya, tuh. Nih, yang ini nih. Aku zoom ya. The blue. Yang warna biru, yang di blok warna biru. Nah, itu part nomor 3. Oke. Makasih, Mas Dava. Mas Nabil Dava dari SMK mana, Mas? Dari SMK 1 Blitar. Oke. Makasih, Mas Nabil. Panggilannya Nabil atau Dava? Nabil aja. Tadi soalnya lihat ada username yang namanya Dava. Oh, oke deh. SMKN 1 Blitar ya? Iya Kak, Oke, makasih. Oke, aku sama-sama. tanya. Oke, sip. Aku tanyain lagi ya. Hmm, ini juga ada nilainya kok ketika aku tanya dan kalian bisa jawab atau at least meskipun salah tetap dapat nilainya kok. Oke, mungkin Dimas bagus, Mas Dimas. Baik, Kak. Oke, aku mau nanya Mas, boleh nggak? May I ask you a question? Boleh nanya? Ya, boleh. Well, yeah, on the second step, on the second position, plot have conflict. And what is conflict, Dimas? Jadi di posisi kedua itu di plot ya. Di plot itu kan posisi keduanya ada konflik. Ya. Nah, konflik itu apa sih, Dimas? The central problem originally the protagonist face, driving the narrative forward. Oke, okay. Thank you, Dimas. Ya, Nama lengkapnya siapa, Dimas? Muhammad Dimas Bagus Abdullah, Dari? SMK PGRI Suko, Kak. Oke, makasih Dimas. Sama-sama. Oke, tadi Dimas benar ya, meskipun tadi baca dari teks, tapi itu benar. Konflik itu the central problem or challenge the protagonist faces. Jadi yang dihadapi oleh si tokohnya gitu. Seperti itu. Oke, terima kasih ya Dimas. And then just go to the next one. The next one is wait. What about Jason? Jason. Jason. Still here, Jason? Jason. Oke, ada yang izin sholat. Silahkan. Okay, I think he's gone. Just go to the next one.
The next one is maybe wait, siapa ya? Mungkin ini Mas Muhammad Alif Firdaus mungkin ya. Mas Alif di sini Mas? Masih di sini? Mas Alif? Masih. Oke, sip. Tadi kan di part akhir itu kan ada conversation and interaction between the character atau di antara tokohnya. Nah, part itu judulnya apa? Part terakhir yang menyatakan bahwasannya itu interaksi antara tokoh. Dialog, Kak. Oke. Thank you Mas Alif. And you benar ya jawabannya. Jadi jawabannya itu adalah the dialogue. Jadi the dialogue is a part that and the content is about the conversation or interaction between the character. Jadi di antara tokoh-tokoh tersebut itu akan terjadi interaksi. Nah, ketika bicara storytelling itu sudah jelas pasti bahwasanya itu interaksi antara antara pembicaraan ya. Jadi sudah jelas itu namanya adalah dialogue. Thank you so much Mas Alif. Mas Alif dari SMK mana? Dari SMK Budi Mulia 2 Yogyakarta. Oke, Budi Mulia 2 ya, Mas. Terima kasih Mas Alif. Oke, kita masih punya 3 orang doang di sini. Let's go to the next one. The next one is Satria Mahadewa. Mas Satria Mahadewa. Ya, Oke, Mas. May I ask you a question? Can I ask you a question? Boleh ya, nanya nggak? sure. Oke, Boleh. well, jadi setiap bentar. Pertanyaannya simple. What is resolution? What is? What is resolution? Tell me with your own word. Jadi dengan kata-kata kamu sendiri. Jangan ngebaca dari yang aku kirimin. Resolution. Yep. Resolution. Kalau menurut dari aku sendiri, In English, please. oke. Storytelling class ya. This is English class as well. So you have to talk in English language. Baru boleh nanti ditranslatein ke Indonesia. saya persingkat aja ya. Go ahead. Let's explain. What is resolution? In your hands. In my opinion, resolution is the act to finding an answer or solution. Well, okay, that's good. Thank you so much. Mas Satria Mahadewa dari sekolah mana, Mas? SMK Negeri 1 Suko, Mojokerto. Sorry, SMK N1 Suko, Suko. Oh, Mojokerto. Okay. Thank you. Jadi, tadi udah cowok-cowok nih. Sekarang kita ke ceweknya nih. Wait. Siapa ya? That must be Naila Kazima, maybe. Naila, may I ask you a question?
I have a question for you. May I? Nella, still here? Sorry, your voice isn't sound clearly. Yeah. Can you speak louder, Nella? Because I can hear your voice. Yeah. Okay, thank you so much. Well, yeah. Tell me why you have to add some mood, language, and writing style on your story. Jadi, kenapa kamu harus writing style in English? Maaf Kak, bisa diulangi? Kenapa kamu perlu menambahkan expression, mood, and language? Tell me why you have to add or mention or do some add-on your story. The add-on is expression, mood, and language, and writing style. Kenapa kamu harus menambahkan itu? Untuk menarik minat para pembaca. And then, apa lagi? Menambah karakteristik. Menambahkan apa? Karakteristik. Okay, that's a right answer, but the answer is to smooth the flow, untuk memperhalus jalan cerita kamu dan cut your idea audience itu benar, tapi lebih ke mempermudah audience untuk getting understood with your story. Okay. Thank you Naila. Naila dari SMK mana Naila? PGRI 13 Surabaya. Tapi sekarang magang di Bandung. SMK PGRI 13 Iya, tapi sekarang Surabaya. sedang magang di Bandung. Oke. Oke. Kita ke cewek lagi ya, biar pas gitu, 4 cewek 4 cowok. And then maybe Putri. Putri still here? Putri masih di sini kah? Gak apa-apa, jangan malu. Atau mungkin Barani Eka nih. Barani. Iya, Kak. Enggak. Is that Rani or Putri tadi? Itu Rani atau Putri tadi? Rani. Oke, Rani. Mbak Rani, I have a question for you. May I? Boleh nggak? Boleh. Oke. Thank you. Nah, sebentar. Okay. Can you tell me about writer approach? Jadi apa sih writer approach itu? With your own word. Jadi kan di part tone and style itu the writer's approach and expression including the mood and language and writing style used to evoke emotion and create atmosphere. Nah, apa itu writer approach? Writer's approach. What is that, Rani? Mbak Rani.
What is that, Mbak Rani? Sorry Kak, bisa diulang? Oke, tadi kan di part aku share screen ya biar memperjelas sebentar. Let me share my screen first. Jadi kan di part sebentar. Kok ininya zoom? Wait. On this part, ya ini yang ini. Tone and style. We have the writer approach. The writer's approach. What is the writer approach? Jadi apa sih writer's approach itu sendiri? The definition of the writer's approach. What is that? Can you tell me with your own word freely? Jadi kamu cari tahu definisi itu dan jelaskan dengan bahasa kamu sendiri secara bebas. Nggak perlu takut ya guys. Maaf Kak, kan belum terlalu bahasa Inggris. Mungkin dijelasin pakai bahasa Indonesia boleh? Boleh deh kalau gitu, boleh. Sok coba. Nanti biar dibantu ya. Gimana coba? Itu mungkin seperti pendekatan penulisan kayak gimana ya? Ya, bingung. Ya, gimana? It's okay. Eh, How? Tell me. Gimana? mungkin kayak pendekatan ke dalam bahasa yang digunakan gitu Kak. And then? Eh, pendekatan ke bahasa yang digunakan sama ekspresi yang digunakan dalam berdiskusi. Oke. Terima kasih Mbak Rani. Mbak Rani dari sekolah mana Mbak? Dari SMKN Kartoharjo Magetan. Kartoharjo. Iya. Magetan. Oke, thank you Mbak Rani. Well, ya, yang Welcome, dibilang Kak. Mbak Rani itu benar. That's the right answer. That's correct Mbak Rani. Jadi writer's approach itu the way the writer trying to get to know the audience. Gimana cara dia mendapatkan si audiensnya supaya dia tuh punya ciri khas ketika sebuah karya tulis itu diluncurkan, seseorang itu langsung mengenal, oh ini tulisannya ini. That is the writer's approach. Seperti itu. Thank you so much. Well, okay. Kita udah punya 2. Let's go to the next one. The next one is, wait. Cinara, maybe. Cinara still here? Iya, Kak. Okay, I have a question for you. May I? Yeah, sure. Okay, then. Well, can you tell me, just make it simple about this part. Do a simple explanation about conflict and resolution. Jadi jelaskan secara singkat what is conflict and resolution with your own word. Dengan bahasa kamu sendiri. Gimana, Mbak Cinara? Bisa yuk, with your own word. Nilainya bakal lebih bagus kalau ngomongnya pakai bahasa Inggris. Conflict is a state of discord of disagreement that arises
when the interests of an individual or action of individual or group are incompatible or in opposition to each other. And maybe the solution is What is what? uh, maybe the solution is refers to the process finding a solution, setting an agreement, setting a conflict. That's all? Yeah. Yeah, that's correct. Jadi conflict it's the problem, the main problem, and the resolution it's the problem solving. Jadi mereka adalah satu kesatuan yang memang have some connection, sorry. Jadi punya koneksi yang satu sama lain gitu. Nah, jadi conflict dan resolution itu memang dua part yang nggak bisa dipisah. Seperti itu. Kalau konflik adalah masalahnya, resolution itu adalah penyelesaiannya, problem solvingnya, seperti itu. Thank you so much, Mbak Cinara. Mbak Cinara dari sekolah mana, Mbak? Di SMK PGRI 13 Surabaya. Cinara. What should I call you? Cinara or what? Nara or Ara maybe? Terus manggil apa nih? Nara. Nah, okay, then. Nara. Okay. SMK PGRI 13 Surabaya ya. You got the best score, I think. And then the next one, I think the next one must be the last one, because yep, this is a weekend, so you have to go outside and enjoy your life as well. Maybe wait. Salva maybe. Salva. Still here, Salva? Okay, Kak. Okay, Salva. So the perspective, sorry, wait. The perspective from the protagonist or the person that already include on the storytelling, is that our point of view or what? Jadi perspektif dari sebuah tokoh itu apakah masuk ke dalam point of view, Salva? Maybe yes, because character is mempengaruhi sebuah tokoh begitu. Oke. Ya mungkin kilasnya seperti itu. Okay then. Good, Salva. Well, yep. Let me share my screen first. Wait. Yap, benar. Jadi perspektif dari sebuah tokoh itu masuk ke point of view karena penjelasan Salva itu karakteristik itu mempengaruhi tokoh. Nah, itu benar, tapi kurang tepat. Jadi lebih ke pandangan seseorang atau tangan seseorang itu mempengaruhi apa yang akan dia lakukan. Seperti itu. Influence the way the people trying to do something gitu. Thank you, Salva Azhara. Salva Azhara dari SMK mana, Mbak? SMK PGRI 13 Surabaya. 13 Surabaya. Oke, thank you dan Mbak Salva. Jadi itu tadi seputar storytelling components. So you can access the material on the website. I'm gonna do some add-on on that website. So, yep. Do you have a question for me? Or maybe Hannah or Dian, do you have something to say? No, Kak, I don't have some add-on. Okay, what about you, Dian? It's the same for me. Okay, what about the others? Do you have a question for me?
If there is no more question, I'm gonna close this class. I think there is no more question. So, yep, I'm gonna close this meeting session and thank you so much for joining this class. Don't forget to present as well. Silahkan absen, jangan lupa absen dan silahkan absen dulu yang tadi belum absen karena setelah kelas ditutup maka presensi akan otomatis tertutup. Okay? Do you have a question for me? Well, thank you so much and see you next time. Okay, may I end this meeting? See you ya. Hannah, help me to See you, upload the Kak. Thank record. you. Okay.